କହୁଛନ୍ତି କଳାଗିରି ପରେ ଦେଖ ଗୋ ସେହି କଳା ପୁରୁଷ 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 ଯୁଗଳ ଅଙ୍ଗକୁ ଧାରଣ କରି ଯୁଗଳ ଦାସ 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 କରି ଯୁଗଳ ଦାସ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଳାଗିରି ବୋଲି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି କଳା ପୁରୁଷ। ଆଉ ସେ କଳା ପୁରୁଷ କିଏ ନା ସେ ଯୁଗଳ ଅଙ୍ଗକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯୁଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ନାମ ବହିଛନ୍ତି ଯୁଗଳ ଦାସ ବୋଲି, ଯାହାଙ୍କୁ ଗିରିଧାରୀ ଦାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯିଏ ଗୁଜୁରାଟ ଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ, ଗୁଜୁରାଟ ଦେଶରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସରୋଜ। ଗୁଜୁରାଟ ଦେଶେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ କଳି ଯୁଗ আগমନ କଳି ଯୁଗ আগমନ କଳି ଯୁଗ আগমନ ସରୋଜ ନାମରେ কনজ গোত্ରରେ সরোজ নামরে কনজ গোত্ରରେ পাগଳରେ গলা দিন পাগଳରେ গলা দিন এ দিন পাগଳରେ গলা দিন পাগଳରେ গলা দিନ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଳି ଯୁଗରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାଙ୍କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ କିଏ ମୁଁ ପରେ ପଛକୁ ଫେରିବି, ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେ କିଏ। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ଗୁଜୁରାଟ ଦେଶରେ ହେଲା, ଆଉ ସେ ଗୁଜୁରାଟ ଦେଶରୁ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ। ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅସିଖୋଲା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜ୍ୟର ଅସିଖୋଲା ପର୍ବତ ଯେଉଁଠାରେ ସିଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଣୀଙ୍କର କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଏକଥା ଜାଣିଲେ, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପାଟ ହସ୍ତି ସବୁ କିଛି ଧନ ସମ୍ପଦ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାକୁ ବସିଲେ। ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ କଟକରେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ନାସ୍ତି କରିଦେଇ ସବୁ କିଛିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କହିଲେ ଯେ ମୋର ଏସବୁ କଣ ହେବ, ମୁଁ ତ ନିଆଁ ଖାଏ ଆଉ ପବନ ପିଏ, ଏସବୁର ମୋର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏ କହି ସେ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଫେରି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ଗିରିଧାରୀ ମଠ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମଠ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ଏବେ ବି ଦେଖିବେ ସେ ଗିରିଧାରୀ ମଠରେ ଗୁଜୁରାଟୀ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ ସେଇ
ଯୁଗଳ ଦାସ ନାମ ଧରି ପରିଚିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯୁଗଳ ଦାସ ବୋଲି କହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଗିରିଧାରୀ ଦାସ ବୋଲି ବି କହନ୍ତି। ତେବେ ସେ ସ୍ଥାନରେ କଣ ହେଇଛି? ନାଭି ଗୟା କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ପଞ୍ଚକୋଶୀ ମଧ୍ୟରେ, ପଞ୍ଚକୋଶୀ ମଧ୍ୟରେ, ପଞ୍ଚକୋଶୀ ମଧ୍ୟରେ, ପଞ୍ଚକୋଶୀ ମଧ୍ୟରେ, ପଞ୍ଚକୋଶୀ ନାଭି ଗୟା କ୍ଷେତ୍ର। ସେ କ୍ଷେତ୍ର ଏତେ ପବିତ୍ର, ତାକୁ ନାଭି ଗୟା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନେମାଳ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ପଞ୍ଚକୋଶୀ ମଧ୍ୟରେ ଏ ସ୍ଥାନଟି ରହିଛି। ଆଉ ନାଭି ଗୟା କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଏ ଜୀବ ଗତି ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ ସେଠାରେ ଏକ ଗିରି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗିରିକି ସେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଶପଥ ଦିନ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗିରିକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଗୋପପୁରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ସେ ଯେଉଁଠି ଆଙ୍ଗୁଠି ରଖିଥିଲେ, ସେ ସ୍ଥାନଟି ଗୋଟିଏ ଗର୍ତ୍ତ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ପ୍ରମାଣରେ ଗୋଟେ ଗର୍ତ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଗର୍ତ୍ତରୁ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡିକ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ସେ ସ୍ଥାନ ନେବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଖଣ୍ଡିଏ ପଥର ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ସେଇ ଗୋଟିକ ରହିଲା ଏଠି। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନଟି ରହିଲା ଗିରିରେ, ସେଥିରୁ ଗହ ଗହ ଶବ୍ଦ ସଦା ସର୍ବଦା ବାହାରିଲା। ସେ ଗିରିକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ଇନ୍ଦ୍ର 7 ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ରାଣୀ ସାହେବା, ଶ୍ରୀ ଜୟଦେବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ। ଶ୍ରୀତ କମଳା କୁଚମଣ୍ଡଳମ୍ ଦ୍ରୁତ କୁଣ୍ଡଳମ୍ କଳିତ ଲଳିତ বনমালম জয় জয় দেব হরে 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 জয় জয় দেব হরে 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 জয় জয় দেব হরে लिखिंट किभली भाव से गिरी को धारण करे बोली तेरे आमे पुणी से स्थान कथा चिंता करवा
ଆଉ କଣ ରହିଛି ସେଠାରେ? ରାଧା କୁଣ୍ଡ ଶ୍ୟାମ କୁଣ୍ଡ ତାଳ ମାଳ ବଣ 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 ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଆଉ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ବୋଲି ଦୁଇଟି ପୁଷ୍କରିଣୀ ରହିଛି, ଦୁଇଟି ଜଳାଶୟ ରହିଛି ଯାହାର ନାମ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଆଉ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ତାଳ ତମାଳ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାଳ ତମାଳରେ ଭରା ସେ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସେଇ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଠାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ। ଯେଉଁ କାଇଜଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗଲ କଥା କହୁଥିଲେ ଆମର ଶିବକୃପା ମହାଶୟ, ଗୋଟେ ବଢିଆ ସଂକେତ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କାଇଜଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗଲର ବହୁତ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି। ଏ ମହାନଦୀ କି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାଇଜଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପଦେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଠାରେ ଟିକେ ସେଇଆଡକୁ ନେଇଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସଫା ସପନପୁର ମୌଦାନ୍ତପୁର ଗୌରୀ ଶାରଦା କାଇଜଙ୍ଗ ବାରଦା ତାଳ ତମାଳ ବନ ଚାହିଦା ତାଳ ତମାଳ ବନ ଚାହିଦା लो ଚାହିଦା ତାଳ ତମାଳ ବନ ଚାହିଦା ସଫା ସପନପୁର ମୌଦାନ୍ତପୁର ଗୌରୀ ଶାରଦା କାଇଜଙ୍ଗ ବାରଦା ତାଳ ତମାଳ ବନ ଚାହିଦା ତାଳ ତମାଳ ବନ ଚାହିଦା लो ଚାହିଦା ତାଳ ତମାଳ ବନ ଚାହିଦା लो ଚାହିଦା ତାଳ ତମାଳ ବନ ଚାହିଦା। ସେ କେତୋଟି ସ୍ଥାନର ନାଁ କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ରହିଛି କାଇଜଙ୍ଗ ବାରଦା। ଏ କାଇଜଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗଲ କଥା ଯାହା କହୁଥିଲେ ଶିବକୃପା ବାବୁ, ଆଉ ଏ କାଇଜଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗଲ କେଶରୀ ନଗର ଆଉ ତା ଉଆସ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ତାଳ ତମାଳ ବନ ରହିଛି। ତେବେ ସେଠାରେ କଣ ଘଟୁଛି? ଗିରି ତଳୁ ଦୃଶ୍ୟ ଘେନ ଦୃଶ୍ୟ 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 ଆଜ୍ଞା ପରିମାଣେ ଚଳୁଥାଲୋ ତାଳ ତମାଳ ବନ ଚାହିଦା लो ଚାହିଦା ଆଜ୍ଞା ପରିମାଣେ ଚଳୁଥା ଆଜ୍ଞା ପରିମାଣେ ଚଳୁଥା लो ଚଳୁଥା ତାଳ
अपरूप दृश्य बाहर से दृश्य को तू भल भाव चाहिए देखे आ दृश्य को देखा निमंते जो दृश्य को देखिले दुर्लभ मानव जन्म सफल हुए जहाँ को ज्योति दर्शन बोली कह जाए ताकू करबा पई कौन हेबो ना से गिरी क्रोट आज्ञा अनुसार चलुता से क्रोटर जो आज्ञा आसुची ताकू से आज्ञार परिमाण रे तू जदि चलुथिबु तेबे तते किछि प्राप्त हेबो तो जीवन सार्थक हेबो तेबे से किभଳି हेबो बिरजा मंडल जोगमाया खेल बिरजा मंडल जोगमाया खेल बिरजा मंडल जोगमाया खेल बिरजा मंडल जोगमाया खेल राई रत्नपुर मणुधालो माने चलुता लो चलुता काल तमाल बन चलुता काल तमाल बन चाहिता लो चाहिता राई रत्नपुर मणुधा तमाल बन चाहिता लो चाहिता तमाल बन चाहिता ताको राई रत्नपुर बोली कहा जाए बा राधा कचेरी बोली कह जाए एवं से बिरजा मंडल रे अंतर्भुक्त ए बिरजा मंडल रे जोगमाया खेल देखा मिलिबो ए जोगमाया खेल केउठारु आसीची ना से राई रत्नपुर रु आसीची कारण सेठी होची राधा कचेरी आउ सेई ठारू ए जोग माया खेल आरंभ होबो ए कली कलश को विनाश करबा निमंते एवं खेलटी हेबो जोग माया रूपटी हेबो कलकी ए कथा शास्त्र पुराण अनुध्यान कले जानि परिबे तेबे सेई गिरिधारी मठर आउ जने अनुगामी संत भगवान दास सीत भी तक लेखारे एक कथा लिखिछंती केते राउ राउ हेउ केते टाण बाण देखाउ थाउ लो मोरुआ फूल ततो न जानिबो काळीवे मोरुआ फूल ततो न जानिबो काळीवे केते टाण बाण देखाउ थाउ मोरुआ फूल तू केते राउ राउ हेउ मोरुआ फूल केते राउ राउ हेउ ए जीव को लक्ष्य करके ए जीव केते राउ राउ होची केते भाषण दउची किंतु तत्व जाना नहीं कोठो दीपद रामायण घोषिची ताकू आसिकी श्री राम जय जय राम एंती कहिकी गुड़ाए बोलुची किंतु श्री राम कौन ताकू से जानिनी से जानिनी जय राम कौन ए चारोटी कथा अक्षर जय राम आ तीनोटी अक्षर श्री राम ता माने कौन से जानिनी
किंतु निज पेट पोषिबा को से तक चले। तेणु से कहते केते बोबाड़ी करुचु केते बजर बजर होचु किंतु तत्व तते जना नहीं। टिके तत्व जाने जानिले तू परमानंद लाभ करिबु। कौन तत्व? गिरिरु खसी आसी रे नगरे जाई जन्म हेते मरुआ फूल बहु दुखरे दिन काटिबे मरुआ फूल बहु दुखरे दिन काटिबे मरुआ फूल गिरिरु खसी आसिबे मरुआ फूल से तो गिरिरु खसी आसिबे मरुआ फूल बहु दुखरे दिन काटिबे मरुआ फूल। से एते ऊपर रहिबा कथा एते ऊपर से थांती जेतबे तळ को खसिबे गिरिटा बहुत उच्च स्थान। आमे कहू आमे महेंद्रगिरी पर्वत को जाइतिलु बुलिबा पर्वत को जाइतिलु चढ़िलु गोड़ हाथ कण हे गला तमाने गोटे उच्च स्थान को जेतबे आमे चढ़ुचु से गिरी ऊपर को आमे चढ़ुचु से उच्च स्थान रो तळ को खसिले से होची तळ को खसिबार कथा। से गिरी रो जेतबेले से शून्य रो आसीबे तांको स्थान बहुत ऊपरे सेठार जेतबेले तळ को आसीबे देह धरिबे ए जाज नगर बोली स्थान ए स्थान को जाज नगर बोली कहा जाए। ये जाजपुर कथा पड़ी ए स्थान को जाज नगर कहा जाए स्थान को केसरी नगर कहा जाए। ये केसरी नगर कहीं ना एठारे जगन्नाथ जन्म हुअंती। केमिति जन्म होती से महापुरुष अच्युतानंद मणिमाणिक्य गीतरे कहते श्री गुरु को आज्ञा घेनी हेलु जन्म द्वादश पुरा ऊपर से क्षेत्र जान द्वादश पुरा ऊपर से क्षेत्र जान सत्य जुगे जन्म मिले प्रभु जगन्नाथ सत्य जुग जन्म मिले प्रभु जगन्नाथ सैतान जन्मी गुप्तुण रे अच्युत सैतान जन्मी गुप्तुण रे अच्युत सैतान जन्मी गुप्तुण रे अच्युत सत्य जुग जन्म मिले प्रभु जगन्नाथ सत्य जुग जन्म मिले प्रभु जगन्नाथ से कहते से स्थान जो सत्य जुगर एपर्यंत जिते जगन्नाथ जन्म हुंती से स्थान ही जन्म हुंती तेणु ता नाम केसरी नगर रही जगन्नाथ को केसरी बोली कह जाए ता नाम रही जाज नगर जाज ए नासार दुई फुड़ारे पवन ये जो करतरे जमती आम काटू सेपट को जाऊ थाए एपट को आसु थाए यही प्रकार गति जाज यही प्रकार गति जाऊ थाए आसु थाए ए नासार दुई फुड़ारे पवन सेमती जाऊची आसुची आउ ये पवन जाऊची आसुची जहाकू नाम बोली कह जाए ए नाम तत्व रही सेठारे तेणु ताकू जाज नगर बोली कह जाए पुणी ताकू किंकट नगर बोली कह जाए एमती अनेक नाम रही तार से जाज नगर रे जाई जन्म हेबे जतबे गिरिरु खसी आसीबे
भगवान दास कहते जे से बहुत दुखरे दिन काटिबे जेहेतु ऊपर तलक आसिबे तलक आसिले संसार भव सागर रे अनेक दुख यातना रही जदिओ से सदा सर्वदा ऊपर स्तर रे रही तथापि ए बाह्य स्तर ए तल स्तर समस्त दुख जंत्रणा तांको अहरह बाधा देउथिबो। तेबे से स्थान टी केउठी जाजनगर रे तिनी पाटणाटी थीबो सेठारे कनक उबा रहिबो मरुआ फूल तही अनेक लीला होइबो मरुआ फूल तही अनेक लीला होइबो मरुआ फूल तही कनक उबा रहिबो मरुआ फूल तही अनेक लीला लगिबो मरुआ फूल तही कनक उबा रहिबो मरुआ फूल। से स्थान में तीन पाटना रही से स्थान को से चिन्हट कर फुलीपुर पाटना सगड़ी पाटना एवं ओडपड़ा पाटना एमती तीनटा पाटना से स्थान को घेरिकी रही कनक उभा हो उभा कनक जहाँ को कहती सी आपण मैंने देखुवे कनक चौरा आमर गिरिधारी मठ भितर कनक चौरा रही आठ कणिया हो रही बड़ चौरा बोली कह जाए सेठी ताको उभा कनक बोली कह जाए को केंद्र करके अनेक लीला देखा मिल आज गोटे तो लीला आपण मैंने देखुं तेरे से स्थानटा कौन जो उभा कनक अच्छा जो गिरी गह गह शब्द आसूची जो ताल तमाल बन रही मु ताल तमाल बन पाखु आपण मन ए स्थान को चिन्हैबा जाइए मैप तार मानचित्र से कहते राई रत्नपुर से राई रत्नपुर मणुथा बिरजा मंडल जोगमाया खेल राई रत्नपुर मणुथा बुझाइबा भगवान दास निकट को आए राई रत्नपुर से रामचंद्र सूर्य वंश अटई मरुआ फूल जही पूर्वरु आस खाई मरुआ फूल जही पूर्वरु आस खाई मरुआ फूल जही पूर्वरु आस खाई मरुआ फूल से कहते से गोटिका हूँ राई रत्नपुर जो पूर्वर उवास थिला से काईजंग जंगल भितर से उवास रामचंद्र सूर्यवंशी रामचंद्र जो आसी दशरथ पुत्र से जो सूर्यवंशर राजा जहाँ को इक्ष्वाकु वंश बोली कह जाए से सूर्यवंशर राजांकर उवास से काईजंग जंगल भितर महारत्नपुर राई रत्नपुर जहाँ को कह जाए राधा कचेरी कह जाए से ही स्थान रे थिला। तेरे सबको समष्टि करके से कौन कहते कहे भगवान दास 16 आंखु पर नंदर जात मरुआ फूल देखी कदम्ब मूଳରେ नाट मरुआ फूल देखी कदम्ब मूଳରେ नाट मरुआ फूल मूଳରେ नाट
ମୂଳ, ଯାହା ନାମ କେଳି କଦମ୍ବ, ଯାହାକୁ କେଳି କଳ୍ପବଟ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ସେଇ କଦମ୍ବ ମୂଳରେ କଣ ନାଟ ସେ ଦେଖିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଏତେ କଥା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତେବେ ସେଇ ତାଳ ତମାଳ ବନରେ ଏ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ ଯୋଗ ମାୟା ଖେଳ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ସେଇଠାରେ ସେଇ ସ୍ଥାନଟିର ନାମ ହେଉଛି ରାଇ ରତ୍ନପୁର, ଯାହାକୁ ରାଧା କଚେରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ? କହଇ ଅଚ୍ୟୁତ ପଞ୍ଚ ସଖା ମିଳେ, 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 ଷୋଳ ଆଣ୍ଠୁ ଗାଦି ଦେଖୁତାଲୋ, ଷୋଳ ଆଣ୍ଠୁ ଗାଦି ଦେଖୁତାଲୋ, ତାଳ ତମାଳ ବନ ଚାହିଦା, ତାଳ ଆଣ୍ଠୁ ଗାଦି ଦେଖୁତାଲୋ, ଦେଖୁତା ତାଳ ତମାଳ ବନ ଚାହିଦା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମେଳରେ ସେ ଗିରିଧାରୀ ମଠରେ ଗୋଟେ ବକୁଳ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ 5 କଣିଆ ବେଦୀ ଗୋଟିଏ ରହିଛି। କଥା ରହିଛି ସେଇଠି ପଞ୍ଚସଖା ମେଳ ହେବେ। ସେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ସେ 5 କଣିଆ ବେଦୀଟି, ଏବଂ ସେଇ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମେଳରେ ଯେତେବେଳେ କଥା ପଡ଼ିଛି, ଯେ କଣ ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝି ହଉନି, ଇଏ କଣ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଦେହକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କଣ କଥା ତାଙ୍କର। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ମେଳଟି ବସିଛି, ସେ ମେଳରେ ଶେଷରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଡିସିସନ କହନ୍ତି, ସେ 16 ଅଂଶ ଗାଦିକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା। କାହିଁକି ରଖିଥିବା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେମିତି ରଖିବା? ଆମକୁ ତ ଏପଟେ ଭୋକ ହେଲାଣି, କୋଉଠି ମୁଢି ବାଲା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତା ଡାକ ଶୁଭିଲାଣି, ଆମେ ସିଆଡେ ଗଲେଣି। କୋଉଠି ଶୋଷ ହଉଛି, ଆମେ ଟିକେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଆଡକୁ ଚାଲିଗଲେଣି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ। ଝାଡା କେମିତି ଯିବୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଭାବିଲେଣି। କେମିତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା? କେଶରୀ ରାଜନ ସଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ, 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 କକି ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପୁଥାଲୋ, କକି ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପୁଥାଲୋ, ଜପୁଥା ତମାଳ ବନ ଚାହିଦା, ତମାଳ ବନ ଚାହିଦା ଲୋ ଚାହିଦା, କକି ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପୁଥା, କକି ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପୁଥା ଲୋ ଜପୁଥା, ତମାଳ ବନ ଚାହିଦା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ନିମନ୍ତେ କେଶରୀ ରାଜନ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ। କେଶରୀ ରାଜନ କିଏ ଆମର ମନେ ପଡିଥିଲା? ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେଶରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯିଏ କେଶରରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମ, ତାର କେଶର ଗୋଟିଏ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ସେ କେଶରରେ ଯିଏ ନିବାସ କରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟଦଳ ବେଢି ରହିଥାଏ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି କେଶରୀ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେଶରୀ ରାଜନ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ହେବ। ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ କଣ ହବ ନା ଦୁହେଁ ମିଶିଯିବେ।